Jérôme, 1 minute. And we are 1 minute to launch. Our best wishes to all the teams, to the Mohammed 6B satellite teams and the Kingdom of Morocco, to the Industrial Consortium led by Thales Alenia Space and Airbus, and to the teams on the ground waiting to take charge of their satellite. Good luck, everyone. Let's sit back and watch. La fusée Mohammed 6A a décollé la nuit passée depuis Kourou en Guyane française, avec pour objectif de mettre en orbite le premier satellite marocain d'observation de la Terre. Un événement suivi en direct depuis le site internet arianespace.com et toutes ses applications. Un projet mené avec une grande rigueur, mission accomplie. Je tiens à souligner la parfaite coordination avec l'équipe marocaine en charge du programme qui a su relever pendant ces 4 années de développement les défis avec une grande efficacité et une compétence, et toujours dans un esprit très constructif. Piloté depuis le Maroc, ce satellite permettra un système d'imagerie de très haute résolution. Il sera un formidable accélérateur de développement dans les activités cartographiques et cadastrales pour l'aménagement du territoire, dans le suivi des activités agricoles ou encore la prévention. Le Maroc à la conquête de l'espace. Le royaume a lancé son premier satellite espion. Il a décollé ce matin de Kourou en Guyane française. Mais à quoi va-t-il servir? Les explications de Moninov à Tanger. Contrairement à certains gros titres, le Maroc possède déjà 2 satellites en orbite, l'un pour les télécommunications, l'autre pour la météo. Alors ce troisième, pourquoi faire? Le satellite Mohammed VI, du nom du roi, est présenté comme un outil d'observation pour la cartographie, le cadastre, l'aménagement du territoire ou encore le suivi des activités agricoles contre la désertification ou encore la gestion des catastrophes naturelles. Mais ce satellite est aussi et surtout le premier satellite espion du Maroc, une information que Rabat aurait préféré garder. Voilà pourquoi pendant longtemps on l'a connu sous son nom de code VV11 pour identifier le 11e vol de la fusée européenne Vega qui a lancé le satellite. Le satellite est donc bien doté de capacités militaires avec des missions de surveillance. Une fusée Vega lancera depuis Kourou le Moroccan EOSat-1, le beau bébé d'une tonne capable d'observer une bande de terre large de 800 km de large en haute résolution, c'est-à-dire à 70 cm près. Le contrat a été conclu en 2013 avec la France de François Hollande dans le plus grand secret. Il a coûté 500 millions d'euros au royaume chérifien. Il sera placé en orbite à 695 km d'altitude. Bref, un véritable petit bijou de technologie. Mais surtout, le Maroc devient le 3e pays africain à disposer d'un satellite espion après l'Égypte et l'Afrique du Sud. Pour la 13e fois, un lanceur Vega s'arrache du sol guyanais pour une mission de 55 minutes. Vega va placer sur orbite le 2e satellite d'observation de la Terre pour le royaume du Maroc, Mohammed 6B, et c'est un succès. 5, 4, 3, 2... The Mohammed VI-B satellite, with a takeoff weight of about 1,108 kilos, blasted off from French Guyana on Tuesday. It is to be used for mapping and cadastral activities, land use planning, monitoring agricultural activities, prevention and management of natural disasters, monitoring of environmental trends and desertification, and border and coastal surveillance. صاروخ فيغا 13 ينطلق من قاعدة أريان سباس في منطقة غويانا الفرنسية صوب الفضاء الخارجي، وعلى متنه قمر اصطناعي مغربي يعتبر الثاني الذي تطلقه المملكة بعد عام من إطلاقها للقمر الأول. القمر المغربي الجديد يزن طنا واحدا و100 كيلوغرام. استعمالاته تكمل استعمالات القمر الأول وتضاعف سرعة التقاط الصور من الفضاء الخارجي. صور تهم مجالات المسح الخرائطي والتنمية العمرانية ومراقبة الأراضي الزراعية ومكافحة ظاهرة التصحر وعمليات الوقاية من الكوارث الطبيعية وتدبير تبعات هذه الكوارث. كما أن للقمر استعمالات أمنية تتجلى خصوصا في مراقبة حدود المغرب وشواطئه. أما إدارة وتوجيه القمر وتشغيله واستغلال صوره ومعلوماته فكل ذلك سيتم من قبل مهندسين وفنيين مغاربة انطلاقا من محطة تشغيل وتحكم بالقرب من العاصمة المغربية. نتحدث عن إطلاق ثاني قمر صناعي مغربي لرصد الأرض.
وأريان سبيس هي من أطلقت هذا القمر صاروخ فيغا. نجح بوضع القمر الاصطناعي محمد السادس بي لحساب المغرب في مدار الأرض بعد إطلاقه الليل أمس الثلاثاء من قاعدة غويانا الفرنسية. وسيستخدم القمر الاصطناعي في رسم الخرائط ومسح الأراضي ومتابعة زراعية ومنع الكوارث الطبيعية ورصد تغيرات البيئة والتصحر، إضافة إلى مراقبة الحدود والساحل. هذا القمر الاصطناعي الجديد سيكون للاستخدام العسكري والمراقبة الجوية. المشروع أحيط بسرية تامة بحسب ما تداولته تقارير وسائل الإعلام. بدأ المشروع عام 2013 بالتعاقد مع شركة إيرباص وخاصة يوروبيان كونسورتيوم إيرباص ديفنس المتخصصة في الطيران وتقنيات الدفاع الجوي.